Imong kuya ito mo lagumon murag uling. Imong kuya tambok na bayot. Imong kuya bong bilog. Sa lagi man mo. Na ya, dili kag bayot na tambok. Ay. Usba ba na mingon ba? Tambok ka nga bayot. Hala, uy, nakabalo lagi ka. Di sa may kaingon nimo. Wala ka di kumuladlad. Tabang! Woo! Hey! Tabang! 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 Na, ikaw po ba nga nung gitumban man mo? Hindi na matabangan na eh. Imo pong gitulog. Pili og number 1 to 2,000. 2,000. O, daog kag 2,000. Ako na po. Ay, wala na. Ako na po karo mga kwarta po ko ba? Sige na, last Wala na lagi. Sige ba, last na lagi. O, last na. Oh. Pili og number 1 to 20. Ha? Pili og number 1 to 20. 20? Oh, 20. 20. O, daog kag 20. Magpulos 2,000 biya niyo. Nya ba, hindi na ako madawat usog. Ay naman, dali pag picture may mo. Pagulat pod mo. Ipahigda pod. Bali, pagkapilian kaayo. Dali Sige, smile. Cellphone ihigda mo, dili ikaw. 27, 28, 29, 30, 31, 38, 37, 42, 58, 67, 40... Nawala na ko.